Assalamu alaikum. Kwa leo nulimdalikani haruma mpango mahususu mpango kao riukaza le jina la ulemengu wa biashara lirijeri hadisi mbavi lionese mbavi zila ngayo haurambe da zila ngazi zilio vanunzi juu zotongeza biashara ende usoni au yotongeza biashara yevire harumanza za haki au za uhalalisha zila hazi za kibiashara hezi padezo tipia hola humsomo biashara wiyo huja humfanya biashara huja humrekebisho numsanaisho na ulinganisa sawa neze nsizi rajina ya biashara yode maana kwa siku leo haureje nukta ya mwisho hiyo rilalika imanyasi Mohamed Abderrahman manyasi kao woi mru wa mahakama ya biashara ikao mfanyo hazi haruma lejumba au rambe mahakama ya Shikomori ya utafiti na uhandisi na urekebisha na uswanaisha ya dunia ya biashara iliambao cour d'arbitrage ya Komori ikao iseji hawa habari ambao ndio chambre de commerce ya ama rare janjia omnofu waheba na maji ya kwa leo uno na relewale likubaliano kale leo rija lifanye lauliano ya hatu sina maraya shangarombo Mwenyezi Mungu makatia jao riendelee haweleza zaidi na urekebesha zaidi na urenga baadhi ya shahidi ya wangu ikawa vira mwa majumba amanda yanu waeleza namna le jumba linu au rambe mahakama yanu yofa na marive ruhusa ninike manama Mohamed Abderrahman omrongo ende na ulauli ya wakazi ende na ujione sausonimo wangarangali yao wamjue wimru hindi maana ya lovan lelo hindini au esha msongeza leo ya wasuli wabanyo aliyovani hindini manama Abderrahmani ngaona omrongo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Handani kamrengo shabashi nu nitekeleze marhaba yangu oseni mwa izahani de television konilalika ni Johnson mwa Komori Roalo Vandani Roalo Bonze nije niwaeleze yeshinu hindini ye cour d'arbitrage de Comores. Handani mimi Abderrahman Mohamed tifanya emisomo ya juu ya hangu baada na hundeba ki van Comores tendelea harmoinsi ya Senegal tifanya emisomo ya hangu handani haruma ya universite Cheikh Anta Diop baada na hundra ye master de ya hangu tende na ufanya misomo ya juu tena ya administration general wakao tifanya haruma elikoli ya daula ya Senegal ani de École nationale d'administration mimbadia yabo tende na urejei hunu masiwani tihunde bahati tifanya hazi haruma shirika la daula la vanunsi juu wakao nide na kaya responsable wa he bureau de création des entreprises leo inu gamjihundo haruma ye cour d'arbitrage ya Komoro ukao nide secrétaire greffier wa hayo ye cour d'arbitrage ya Komoro inu institution wakao ndio spécialisé niyo lelo ndio haruma ze juhudi nano nomjirekebesho no mwendeso wa he union des chambres de commerce ya Komori ijulikanao ha UCCIA wakao leo yinu ndio tinmo uongofu wa he president ulio ababaha na mheshimiwa Ahmed Ali Bazi wadzima ne mwananya secrétaire général wa he ICCA Fakhreddin Yusuf Abdel Khalik ama heli mwa
mazidunga ndio naweleza ukawanuye timdu mjeni izoroka hambavani ama madili mjuao ikawa wajibu yokaya rikenda upezo wa matu rehema hadisi na mnajoka henda rijue nga hadisi sina mdu hindini hau hakalite hindini ri hadisi ovani sijoka hamari tojibi waja uri hadisi sijevokao karitu kasujua hau venufu sikahanza mana maderemani ni juwe deja ye kakom shinu hindi marhaba suala jema khalis ye kakom hamade heli na tele na sabiki na zamba yan mahakama wakao ya hantiwa unukomori ili ya hunreshawiri osoni mwe madai ya he ma operateur économique bimana operateur économique leo ngujojua ukaya na mushkila yena mwananya operateur économique hamandaye hau na mrumrajina wajujua lelo ekao mushkili unjia harumwa zila relation zao waje waone kakom ili ekakom wahundie shawiri shakablia wejaja wahunda ekakom ngebidio nanwe ndrongovan au kaya lelo ikamru kodo yatahe mahakama wamhundie shawiri yabonge bidio mru yambe ukaya ekalelo ila relation ya hangu damina nyafulani kadha itwenda mwendo ihundra na mushkili ngarjonda ratahe nyafulani kadha yarihundie shawiri ebengelelo ikaye operateur économique wakati bokao akaufanya relation ya hai dene mruola yende njia hato misizoni au harini nuhundi haukaya ngabo mushkil wamba ukaya eko mushkili ununjia ngarjonda rahunda ikakom ili warihundie shawiri bahiyabo wodo wakati bokao ngarjo huja renge dawa ya hahe rifanye tartibu hata rihundre zilabokao do ya saha abakatelewa imana ekuru inu yafanyishiha hautawa zila surwa ya zokale lomdo aporto apleto mahakama moroni na wala mdunge na ngena image wakaunge bidoi ya igarde yonziro kale omru rengu hukumlo en tant qu'opérateur haunge na dawade na mwananya operateur amandae wando hula wakao ngarhamba uwezi no wafanyaze to biambi wa hukumlo wando wa hukumlo sawa au ani kesto ya image shami minga mina ngamna suala na kanzani niuzise harumaye yekuru inu eske vanuma kati yekare ndi hata mfano kamjaunda solution ngarudo reje mahakama ya daula hau yekari shili ya damu mahakama ya daula kamjaunda solution ngarudo reje harumaye ekakom ya basa ekabanga bina mahakama deja na sananzi bokaya ikanga bina problem ngajonda au première instance ya moroni esinga botartibu yokari dirijuwe rirejeze harumaye yekur d'arbitrage hau mpaketo kabala yanziwa ye relation haurambe différencier yo baina ya hekur de première instance ya moroni ya kolo traiter dossiers zindanzi hale ni kako munyimbi ewa asantum marhaba etafauti iliyo baina ya he mahakama ya daula ni mahakama ya hekur d'arbitrage et de médiation etafauti ndio he namna hii dukaya hunukur d'arbitrage sisi ze dawa za hatu hizo dawa za maoperateur économique nungujuo kaya hamwe mahakama reulo operateur économique reuti operateur économique henna wakatibo kaunge na mushkila dena mrutoka uyonzi yujujua hende hata ye mahakama ya daula ili wamhundie shawiri hunu kakom tide namna hiyo sisi hanti wa yabo ili ritahe shawiri ya he operateur économique bimana operateur économique weyujoka commerçant au yujoka mrumrajina investisseur halawa bonze haja harengize maliza ha investisse van komori hajilwani mushkili gebidio ya hunde
jawabu haraka yabonge bidio ya tsahe namna yokayale jawabu limjilie haraka yabo wanawasilia abo tkanzani onese ya tofauti iliyo baina ya Hekacom na nazinura mbao cour et tribunaux étatiques ahandani ekaya ribeshewa mahakama ya husu Hekacom ya mwando dokaya ngarengawe dossier randiso ifanya yabobo ngwa hibenze wala mrubokao de utsaho ya jia porte plainte ikahajarambia sisi ngarendo risezise emrula yashitakiwa ngarifanya utaratibu hata rijua rifanya ya mahakama yayo watsina ukaya ngabo mru vonze yashinda ya jua zendongo zilio noondwa lao waili bimana unukakom et avantage ya mwando c'est la discrétion ngarifanyao namna bokao e mahakama ngabirao riyahunda shawiri watinaka hata abo mru yazijua no. Yo faida ya mwando faida ya pili ngabo ula uharatifu wa he mahakama ya Hekacom akangar jua ukaya bahazazi woi simrubokao ngena wakati mwingi woi mrubokao ngebidio yafanyiliwaze ndongoza ya haraka ili ya jujua ufanya za sate ekardo angalia harmwe mahakama ya Hekacom ngasina vua mbili za utashia mrushawiri ya mwando yohambwa arbitrage ya vili yohambwa mediation bimana abonga sina ma mediateur la sina ma arbitre shamwana ma journaliste karati mtemna ngubu yabo nelezewa komorika ya banu karvumbwa arbitre bali witi arbitre wa mpira shawo imrukao hafanya formation vokao ngejo mruhusu edawa ekai ja harmwe Hekacom ya jue ya tsungulwa ili yaje yafanye taratibu hata ya hundi shawiri ya hele suala vokao doyani kiwani bimana au tahanda j ekaya mru hamba ukaya minga mtaho ni hunda shawiri ya heze ndongoza hangu zinu par la voie de l'arbitrage ngabwe procédure ya hubira nabwe procédure hatari hunre le shawiri mwafaka et délai yoka dépassé 6 mois mezi 6 et karidungu enzia ya médiation et délai yoka dépassé 3 mois mezi mira mkardo tarangalie harumwae mahakama ya kidaula affaire yojwa urenga mwezi mezi miili miraro mine mitanu bahata mwaha mahamili mahamirar mahamine mahamitsan uhea yohwenda hata wakati yeka ye juge wa première instance hatowa ye jugement ya hae wake parti wa conteste wameka sisi karja kubali warudi wa deplace wende mahala kumba jina na hapo kwa jakunda le jawabu donc ngarjojo henda première instance karja hunra shawiri rende harme cour d'appel karja hunra shawiri rifanye pourvoi en cassation no harumwa Hekacom tiwambia ka uhonde wa ukari parse shawiri wa hele suala bukao dorerewa ekanga fanyawe arbitrage ohonde mezi 6 ekanga fanyawe mediation ohonde mezi mira ngabu faida yasa ya tena ya he arbitrage ya faida hindini dokaya vanu lelo opérateur économique ekangena mushkila ena mndu
ngebidio ya tahemro bokao ani ngena specialisation ya hele suala bokao do yalitao yalikunde shawiri ebe ngema mediateur bokao do wa formewa ne UCCIA walio yabutie na ma competent au kaya mwengo ni mwao ngabo ma avocat ngabo wandu bokao wafanya droit ngabo wandu bokao wafanya specialisation za saya ngabo ma financier ngabo ma économiste wao ntipia wao wandu bokao wahundu formation wahundu misomo ya watongeza leo washinde wahunda shawiri ya he majawabu boka ya he mushkila bokao du ya joka ubira armetako bimaana ikale operateur économique ngena mushkila haja haoneka kom si ushinda ritoa a list ya hema arbitre ritoa a list ya hema mediateur ya wabaha yemru ngeneshwa yambakaya harmwe list ya he ma arbitre titawanya fulani kadha ekangare ndao harumwa ye mediation titawa mediateur kadha ili ashinde ya hunde solution ya he mushkila bakawuza abo kasi leo mwana maberemani yabo hena mndungu choisisse ya arbitre wa hahe bahola choisisse e mediateur wa hahe hau nguko mzima hajerezi dossier zanyu nyowaili ngamuni kwa mfano vorlo bano so waili ngamina dawa daminawe bishwa kaiti dai kwa kaiti shaumu mfano ngamina dawa daminawe hakaya rifanya mikataba ya ukaya nije nuwashie nyumba baada rasnyeze kontra ramba ukaya ikaya kontra hatu inu watojiri mushkili toka uyonzi ngarjo hibe ya harmika kwa milioni de warjulie shawiri umushkilu jojiri abo bongwa hibenze wochenda wambe kakomu kaya na mina mushkili kada waeka kom ya renge les alalaho ya respecte les procédures wakao doza hantiwa les textes za he ekakom yijelelo gojojua ukene arbitre wa haho wangunke ne arbitre wa hangu ekaya lelo utungwe arbitre wa haho ne arbitre wa hangu shabo ngebidio sharia hili shaonesa shahika kom ngebidio ekahutungua vangu titungua ngebidio wake arbitre wararu ngebidio wake arbitre wararu haukaya ngebidio wanduwa hundie solution ya hili jawabu bimana ye arbitre yojoka mzima wararu watanu mfukare umuhimu le shawiri libuhe na haraka namna bokao ekazi jazokaya ngebidio wandu wa revoti sheka e arbitre wa ili wajiprononcer en faveur ne décision ya rengwa ya bonzima abakisha ya bongo obligé ya binge ye ila ya solution ya rengwa no wana izona kapta tena nengeze solo journaliste ngabo faida haruma yekakom faida ya sanda hivi dukaya enamne mahkama ya kovira haula jizi jome wahema arbitre no jizi jome wahe ma mediatori wofanya tartibu hata wala wandubokao do wakano mushkila shekale jawabuli parihaniha wajuhe wanikane mihono bimana yabozi la relation d'affaires ngazi existeo au-delà yokaya rikana na mushkila na yokaikiri kaudo angalia haruma mahakama ya daula kalelo tende huti hushitaki sihunduye jugement yabo eki bahati de kanja honunzeni bahati de ka kujanona hunziani wande magari no yotide namna bokao mahakama yovira haruma yekako hunu ze relation za hawandu wala zo existe au-delà yokaya wakaya na mushkila ukao mwana mabderewani amfikiri wandu eli wandu ndo harmo pande huo
ukaya handana mandeli wahambe feda ya mwando ngawila usitirifu yokaya dawa ya haho ketitsujulane duna kamiluka mdu fulani ngena problem dena mdu fulani ma operateur économique owandu watahao wakena credibilité watijamba bala wayetu yamba jawo ya sisi ya heza mana jadosiye bokaunga zijoso tipyo kazo handa tazi mediatizewa ngarelewa ukaya abantu rawasuli lelo abekuru ngesahilishao ila discrétion ya hizi affaire nge tsatsazao la mpulano sheo monziani hauzila mpulano sheo hamaze rezo sosio zikaujiri ranzi hali ngabone fede abili yahe uharakifu wa utrete dossier hawo yakanga wangu ma spécialisé harima ila question hawi ila mushkili ulio baina hao ni mwananyuho ukongo ajorenge dossier wa ngabone fede ya raru ya hiyo kaya kartuso dara hukumu bali shange wedio tena kwa taratibu na bisoro zokaya wala wangu wajue maudu wakenti wazima wadiwa hadisi deba zirwa jinaza hazi iliwa continue zile hazi zao hau resume babititi yode faida ya mwando mananga toka zifeda nzozi chande faida ya mwando akobidi aba sa wangu waone sikana nuzise ebaneka komu inungi wa secteur public hau privé hau banu ngio incorporer haruma UCCIA urambie babi relation ilio baina hizo institutions hizo mbili relewe ekabanu inu entreprise privée vokawa amadizo wahamba yabo ekangwa kamina ma specialist amdujane na buwe banguni fanyama amakakom hau kabaninu public ikawo ngio validé par l'état ikoma bwe kazi jaza orenga majeshi sha mwirongoa ngayorenga mahakama ngado considero kavan ekakomwa rongoa abenge video yende namna mwana maderema ojo karadhi nifanye mna histoire mtiti ili wakomori waridungao washindewe elewe yekakom okwela hai hadisi wanu ando hindini ikaya doma ziwi zili na kume wadoka ya kungumanyo lahe mapatro la kakomod la dombwa opako ye opako wajawa Tanganyiha na le kungumanyo lahe majumba ya biashara na luzi na hazi za mihono wamba ukaya hautahari hunde shawiri lahe mishkil vokao do ijomkinishiha iparihanihe harumai ma operateur économique kairi ritsanganyihe rihen mahakama vokao ngajo ukada uharakifu hautaha le jawabu la hizi mushkili za hema operateur économique yabo dombaba hano bokao ye mirongozi ya ndiso huja hata yija omwahaziwi zili na kumena mbili waja wamete en place ye kako shaman de heli uzijuao manama journaliste kango dungo mbavi ye evolution ya he patrona ya Komor ye opako ija itambalia lewo inu ngabo organisation patronale zilo zinji bo opako ya jatambalia ye ICCIA ke jatambalia haukaya waja wamba ukaya sisi bora tutambalia abo na renge ye kakom riger donc rango siku hiyo hata na leo ye kakom irendeha service spécialisé ya he UCCIA bimana wando hazi walio yao wafanyao hazi wali wao ni UCCIA inu service spécialisé jeheli bokao ngabo service zinji bokao ngizo haruma ye UCCIA ngiabo tikanzani wonese ila relation bokao do ilio entre ye kakom ne UCCIA ukaya woi garjohamba mwana ulio ombani wa he UCCIA
shando ukaya sisi ngasina specialization ya hatu dutahashawiri haraka tena haubandaya ya hizi mishikili za hema operateur economique na hiyo ndio role principal ya ICCA ujoke ICCA la ngarjo hamba ila structure ya daula wakao ye fonction principale ya hayo dokaya yihundrie shawiri mwafaka haruma ye ombasauho wahensi harumaze ndongoza affaire haluha ya Faransa garjo hamba ukaya ye ICCA a pour rôle de contribuer à la bonne réussite du climat des affaires en Union des Comores parce que hena wakati vokao ye climat des affaires nge joka ya njema wan Comore yabo yentinge jo basauha garjo bua nafasi harma enti ilima investisseur walio bonze waje panu tiju waje wa investisse ebenge hau harakifu iyo les relations vocaux qui existent entre les ICCA ne koko nafikiri abo le jawabu hilo lijibu maswala mabashana na kauzisa ukawa angaso ile ukaya ekakom inumbawa chambre de commerce hautaha wasulishi zila hazizaha za usahilisha na urekebesha ilujuhamba na ujana wangu wahe dunia ya biashara hunu masiwani ilo muhimu rikubaliane rielewe dokaya ani yekalelo umushikili wa haho urengwa ni twabibu bokao haspecialize ulo wade ulo nuo tisone ka hondo wono journalist kama abasu ala nuzisa o mfano abahamimi operateur économique par exemple si hizo sifanye kontra ya hangula mine mwanama rija tonziani kajestehi na mina charamu honga mina harara haunga mina mushikili bokao sonoka kereni beza haraka mtengeleka komu wanjule shawiri harugo ya handani uko nyu yanza hindi hau ngaborogo bokao prealable ngamdojwa njenze hensi heluko kama luzija chaque déjà sanga nyine dossier yangu ekati je namna ekazi jaze namna hiyo condition hindi tusongeza za ngozo nzifanye ye condition ya mwando daila rabao clause compromissoire ye clause compromissoire ino hindi inlinu daila article vocao wakati makahanziha ye contrat ya hanyu mwitia ukaya en cas de conflit ou de différend. Le différend sera résolu par la CACOM. Bimana abonge video rihunde istishhada shonesa okaya i CACOM ngoma compétent ili wadunge affaire abonga joka na besoin na ila contrat bongo hivenzi eka ujanga johunika demande ya arbitrage ukawe demande d'arbitrage ils ont fait voka ils ont imprimé kao mbungurengo hajanzishia haweka eka juanziha ngarjo jua rimumbise rimwanzishie yaonese ukaya tikana ndongo fulani mina nya fulani kadha zenrongozi ende hena mna inu hata hena mna inu leo inu kajastehi tikahanza nyikakom mnihundie shawi wakatila ikaharisezis watunga ndora tsahewo la mrubo kawo do yajashitakiwa rendera mwambie ukaya riveshe wa mashtaka ya hao ni mru ya haja harambia hena mna inu yabo ngari muinviteo yarnike jawabu ya heze ndongo kao dora mbilwazo yeu jo hamba ukaya izo kweli shaba ngabosha yabo omuhimu hatuindini dokaya rifanye taratibu hata kurubishe wandu walao waini riwatanganyise mbaba hanu wazima wakubaliane ukaya ngari dora tahe arbitre
mwengoni mwe maarbitri vokao dualio harmweka kom haungar dora tsahe mediateur mwengoni mwe mediateur ili wawahundie shauri imana ha uharakif yonde procedure lelo mkinishiha gabo suala jema tena eka harumaye kontra yahanyi kamjahunra hamnyezi mkajamjilia ni mwamba ukaya hina wakati wajujiri mushkili ngarujwa cherche hamika kom ili jer hunde shawiri an arbitrage au a mediation wamkinishi eyonge jutongezeke kamja le jawabu ngamjujua mje shabo ngarju fanye mshambilo mediation dokaya rifanye tartibu hatara elezeo la mrobokao do tsakwaya ke shawirile jawabu hatarifanye tartibu ila mediation iparhanie no rihunre e solution haruma ufanya hazi ya heka komura nzido midudujo na lelo hau nyumeni wanu hauwe mahaya mwiso yanu udushinda weshele wana dossier hauwana rongo ikawo edunia pyangwa jua haura republiki ngwa jua kaya itrete waneka komu ikawe jo kamfano mweze rongo kakomu wazi hau ngawe sumi hau ngawe confronter haruma la confidentialité ya kikakomu kaya zenozanyi zobira kisiri abo umundu le jawabu la ile suala bakaudu anuzisa ibidi ambese le suala ulisehena mnaini yerangwe kakomu ya umbishi ha yemhundu dossier ha kamjahunda dossier amjostini hambiyokaya rihundu dossier tena kamjuhambia shidadi shahize dossier bokao doza hundi hashawiri harmwe kakom izo harmwa idadi ya mengomiraro wenda shaholihu ngami harumwa confidentialité akayo mwengoni mweze principe za recours d'arbitrage et de médiation sinauja nuhambie ukaya retraite dossier ya nya fulani kadha yakautsaha nya fulani kadha mbahindo iyo yukai nokahudangalia esikujiri harmwe mahakama hena wakati aferi yabe wahula lazima wandu pia waziju haukahindi ze audience zoka public na yo bala ichukaya kia jicho hanza ike privé sha ila des principes ya mahakama ze audience dans les cours et tribunaux étatiques et principes zokaya public et exception zoka à huis clos humu cours d'arbitrage ze audience zahatu zokaya à huis clos 100% du début jusqu'à la fin et fasiriabo dokaya lelo tinajua na representer wa hauna assisté wa nimru ngojojua u assistewa ni mru ngojojua assistewa ni avoka ngojojua u representewa ni avoka bimana ijomkinishake wawe kukayabo ekango representewa ni mru abo c'est pas forcément ukeyabo par contre ekango assistewa ni mru yabo ngebidio ukeyabo no la mru bokao do yaja ya assist donc yabo izonanzona mbie hindini dokaya yekako ngasina dossier wakao zipretewa ngasina dossier wakao ngizo en cours mais malheureusement tina ujua na ambie ukaya ngasina dossier husunya fulani kadha haukaya iyo de charme ya he zenoboko dozifanya yaba sa mfano mimi nilio Faransa nilona ehazi ya hangu na yanamine mwanama ulo Komori na mwambia anangalizie hazi yangu Komori na jana huunda wafanyisha madanganya na mjojua nireje kakomo jana unde shawiri hau mpaka ndeje mahakama ya Murundi vanu mwengoni mweze hazi nziro bokao dozani kalantiza mi secrétaire greffier wahe kakom dukaya nifanye haina tartibu yonti pia haina mshirikiano wa operateur na operateur hao operateur na mrutokao yonti
hena wakati bokangu wajuka usinye katiba nishinde ni wajulize ukaya ikaya zendongozi nuzele hata ziparihana ni hana mushkili warere dawa iyo mwengoni mwezi hazinziro wakawo luzani kalantizi bimana yemrulo faransa wakawo ngena mushkili bankomori nukana ujua ula wa faransa yaje bese titanditi sabikiba mtizamba ukaya ngena tartibu yokaya ya jue ya representewa abongu jotsa hamru ya mnipye manda ujojua ya mru ya jarone sokaya wakati rakafanya le katibalinu ramba ukekawa jiri problemu garjo jari mone ni nyikakom donc ye mru ya bibi yaje de mwinyi swafi sha lelo kativanu minde u mrepresente donc garjo renga ya mahakamari yendese Afikiri abole le jabuli ja au kanga ngarujua ngakubaliana sonsi pia kabanu ya television yinu utidavano bahi shabanu ngenda wala chaîne internationale fu ika muhimu yoka releze wanwele yoka vanuinu inu cours d'arbitrage ya environnement économique komori kamili hene mdwa yuhusu ketina mjeni ketina mkomori ketina ulovan ketina ulovo nishekae activité ngyo komori mudojua rejeye kakomo waje wa muasista au mundile shauri harima zila mushkila lonzo ngafikiri wakati karitunuo yabonge ngarimikono haduka wakatunwa jina au haranabana majizi wa jina hanamne wa jina hawe namne nuyo ngadodi sana direjilane rilenge sujet ha sujet rido hitrete hanzima haurenge mifano na mifano rido hitrete hanzima ili wala wandukao waridungao rawadungao vanunda ranzi waridungao hununda ni ranzivu waridungao bonze wahunde melezo zaidi jama rajatimizi mpango wa hatu wosu kwa leo unu siyo hanze manama Abderrahmani ekangena onandongo hau na kalima hau ndobakao detail ya jwanza zengize mbavi yazidiwaza nimnike harumadeki kambili hundandaru hawinji ya nenezo itekeleza rinikane miadi wakaya rirejilano uskuwasa ya wakati wasa ya rijiri trete sujet ya husane kakom hanamni ndwajina haurenga temu ndwajina ya husu ye kakomu risansa umana Abderrahmani ekanga wena marongo wadiwaza hau marongo wakanza wambi hau message mahusus wakanza wibehe ngawena efurso lelo rekango ngorongozo walo hunu rekango walo bonze uzitekeleza. Shukran maraba menchi le kalima na kanzan litekeleze banu duhambio wa Komor rekango vanu Komor rekango ovonze ukaya vanu e cours d'arbitrage de Comores inu si mbanrongo bokawo ngyo hunu masiwani ba sha haini daula bokawo ngwatsahau e environnement des affaires ya hawe kenjema wo hansi jumba hamanda lin e kardo hanza rangalie harumwa zenti majirani zahe Komor garjohono kaya Bushin ngwaona e cours d'arbitrage ya hayo Maurice ngwaona e cours d'arbitrage ya hayo La Réunion ngwaona e cours d'arbitrage ya hayo waode zenti majirani wahatu e kardo angalia harumwa zenti zahe Afrika mchorenge Afrique de l'Ouest Sénégal ngwaona e centre d'arbitrage de médiation et de conciliation vokawo yokur vokawo ngiyo harumale jumbala he chambre de commerce ya Dakar e kardo hanza rangalie harume Afrique centrale Cameroun wone cours d'arbitrage hayo Burkina Faso wone cours d'arbitrage hayo abot kanzano ne swa komoruka vanu karjaramba ka kom cours d'arbitrage de Comores vanu yanuti mahakama ya haturatso ya tunga shan mahakama vokawo haina nti vokawo ngwatahao ye ekonomi ya hao yibasauhe wo hansi mahakama hamanda ya haukayango juo ka Komori ngasi harumale kungumanyo laki Afrika lambwao ohada
organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Vokao Komori wasinye wa mkataba ya acte uniforme ya kauhansi le kungumanyo hilo. No le kungumanyo hilo lotoa hau lo voti un certain nombre d'actes qu'on appelle actes uniformes. Yo demande waja acte uniforme sur le droit commercial général, acte uniforme sur les sociétés commerciales, acte uniforme sur la comptabilité des entreprises, acte uniforme sur l'arbitrage et ainsi de suite. Donc, nous et kakomu et ma autorité wahe isiseya kwa tsatso lala wajwa mbaka ngebidor e kakomu gasiabo rihantiwa ili hauhundi ya shawiri ya he masuala au ya heze mushkil za he ma opérateur économique komori. Leo opérateur économique katina wakati wa ulata yonda ila wazungu wako hamba time is money le temps c'est de l'argent yabo lelo opérateur économique hokaya kenadawa yende yainike mahakama ya daula vokao ngarijuawe namna ya kofonction ihoti davan komori bai shado mahala huntipia uka yorenga wakati mwingi na operateur économique wakati na wakati ngebidio ya hunde namna yokaya hunde le jawabu la ile swala vokao do yalitahau ili ya jua huenda harmonongozi zinwa China ebengeti kautsaha surtout wanama boko oma conseiller juridique waodema avocat waodema huissier waodema notary hena mbokao ye conseiller juridique hena wakati bokao ngujo kautsaha yafanye katiba lihuswana mndu na mndu wa keradhi ye competence ya hekakom yihundrihe harmale katiba hilo hakayo nde jotsongeza leo ekakom ibasauhe ihunde dossier zinji mtuhamba kakatina dossier zinji gasina dossier boka ngizo ankuru ngizo yabo sha rijohanza yekuria hatu yi fonctionne haku jeheli bokao ze cour d'arbitrage ngas fonctionneo harumwa zintizindo jina hamwiso dohumbeshele ni marhaba ho wakati bokao do mwani karbisa harmaze anteni za hanyu na humwambia ni ukaya henna wakati bokao ngamjuri tsaha rije harmaze plateau za hanyu rijerie lezo wa Komori yekakom ngarjo shinda rije haukaya ngamfikirukaya ngebidio wa Komori wajue ezichirio hunu masiwani ebenge ha kalima la mwiso ngari mbeshelani marhaba ahasantum marhaba minchi. Ewa uangalizi wa tukufu wa mandi heli mwaka uzidunga likawa zima limo ya nyasi Abderrahman Mohamed ikao hakananeleza lejumba ambao ni mahakama ya heze biashara maluza namna hiyo ambao cour d'arbitrage ikao amandi heli ya mwambia amandi heli ya zone savan inule jumba bokao lona hukumu haulenda na utashia shawiri zila la mashakili haurambe zila conflit zilio baina hema operateur wakati wajunda au haruma problem odoreje yekakomu ajua tulashawiri ama lera mwambiani osukwa leo nukana ushinda ri tsansawe hazonti pia zefani neze neze barnama jipi akakomwazifanyao na mali heli mwanama Abderrahman yazonesa ze acte balina bali ze ohatani ze relations za heze chambre de commerce na neze relations za he ekakom ajuhambe cour d'arbitrage ya Komori ne cour d'arbitrage ya he Océan Indien izo pia ngatonda wakati jerikentirizi tsansawe rijue rikubaliane ri hadisi uka evanga bo relation baina ya he cour d'arbitrage ya Komori ne ala rinyo ikazi janga zikao namnaje ingaza ndo namna hindini evango hadonando hindini harongo hindini jo tungeza mimi kanga mfanyo contrat hangu niche wada wahari amade heli Abderrahman yazono soka kango fanyo contrat tranzile lo rantim na phrase ola wakulozo nduma bokaye ngebetuletewa ne cour première instance ya Moroni udotia ngejo tretewa en cas de conflit ni cour d'arbitrage de Comores irambao kakom avo amandeli mwana Abderrahman haparoa nanya ma huissier ma avocat ma notary
wawasaidie wawalekezize hazia hao manabo ngo walekezize hazia hao isaika lelo kufanya hazi dawena mndu hajama dungena konfulia hundu wani wakaya hundu shawiri la konfulia hahe chakaja huredi haja hulembeza yabo mwahivenza awe hazaho ikiri na muwasaidie ili washire wahunde ani mwanike hazi wafanye manango yabo ngwa afanzi hazisha na mwabombarde dossier hata mungu tayari ili wafanye hazi hata paka na yabo wangalizi watukufu ikao mkauri dunga ranjida hundani ujabonze ngale mwisho na wakati mwema wa khairi mwisho ni marhaba au marango wakati wa hanyu maridunga hanyi makarudunga hanzaza internet arumisi ya heza ni television mjo wao uka www.tv2online.info awakarudunga harma page Facebook awadurudunga inakati ya harma page Facebook hawanzi haizanute izani do television hawadurudunga hanzaza Twitter nane rezo sosio hazonsi pia ngalimbusha marhaba menji kwa jao wadurudunga hanzaza YouTube jana wansi pia ngalimbusha marhaba menji rilengo wakati unutena rivehe zentosa za salamu usoni mimava mana wa daula hezla juhudi zao na zila barnamaji zao mbali na mbali wazichanzi yani ili waendesa ensi usoni na sirku bala no kasi maranya tena daula kanojo kanjema kasi maranga siwai ndu wakati ukarihime rihisaidie heki asirdo ushinda no ili zirongozi zendele usoni mwana mberemani maraba menji wakubali rengo wakati wa haho rijokanga una dossier inji uzitreteo ijeri hadisi madile mwambiani waende secrétaire permanent wa he ekakom yabo en termes juridiques dans greffe secrétaire au greffier permanent wa he ekakom gamjo same manami miti juriste beshwa watula termu vangu constitutionnel zalikoli ja hotsa hawelewane gotole okaya ekamwende chambre de commerce mwende muzise kakom enadi au assurance gamjo parise manama beremani yamwelezeni yamwambieni namna zenza mjovira no ili maudu za conflit haurambe umushikili kwa kaya baina hema operateur economique ndio na shawiri haraka lijoka jema na usitirifu mwana maberemani maraba menji wari kwa wakati maraba menji ngaro mungu ndo na wakati wa saa insha Allah.